Keluaran 35, Exodus 35. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, these are the words which the Lord hath commanded ye shall do them. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. 6 days shall work be done, but on the 7th day there shall be to you an holiday, a Sabbath of rest to the Lord. Whatsoever doth work therein shall be put to death. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ye shall kindle on fire through your habitation upon the Sabbath day. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, these the things which the Lord commanded, saying, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Take ye from among you an offering unto the Lord, whatsoever is of a willing heart, let him bring it. An offering of the Lord gold and silver and brass, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, and blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goat's hair. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, and ram skins dyed red, and goat skin, and shittim wood. Minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. And oil for the like, and spice for anointing oil, and for the sweet incense. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. And onyx stone, and stone to be set for the ephod and for the breastplate. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. And every wise hater among you shall come and make all that the Lord hath commanded, yakni atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya, alasnya, the tabernacle, his tent, and his covering, his staging, and his board, his bar, his pillar, and his socket, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, the ark and the staff thereof with the mercy seat, and the file of the covering, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, the table and his staff, and all his vessel and the sword, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dengan minyak untuk penerangan, the candlestick also for the lights, and his furniture, and his lamp with the oil for the light, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dengan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk kemah suci, and the incense altar, and his staff, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the door at the entering in of the tabernacle. Mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhannya dengan alasnya, the altar of burnt offering with his breastplate, his staff and all his vessel, the laver and his foot, layar pelatarnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, the hanging of the court, his pillar and their socket, and the hanging for the door of the court.
patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, the pins of the tabernacle and the pins of the court and their court. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. The clothes of service to do service in the holy place, the holy garment for Aaron the priest and the garment of his son to minister in the praise office. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa, and all the congregation of the children of Israel depart from the presence of Moses. Sudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. And they come, every one was heart strapped him up, and every one of whom him spirit made willing, and they broke the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garment. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin metre dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. And they come, both men and women, as many as were willing heart, and broke barclay and earring and rings and table, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. And every man with whom was found blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goat's hair, and red skins of ram, and beaver skins broke them. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Everyone that did offer an offering of silver and brass broke the Lord's offering, and every man with whom was found setting wood for any work of the service broke it. Perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. And all the women that were wise heart he did spin with their hand, and broke that which they had spun, both of blue, and of purple, and of scarlet, and of fine linen. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, and all the women whose heart stripped them up in wisdom spun God's hair. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, and the rules broke onyx stone and stone to be set for the ephod and for the breastplate, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk kupan dan wangi-wangian, and spice and oil for the like, and for the anointing oil, and for the sweet incense. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya untuk membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. The children of Israel brought a wailing offering unto the Lord. Every man and woman whose heart made them willing to bring for all manner of work which the Lord had commanded to be made by the hands of Moses. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Beshalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. And Moses said unto the children of Israel, see, the Lord hath called by name Beshalel the son of Uri, the son of Hur, of
the tribe of Judah, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. And he had filled him with the Spirit of God, and in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, and to devise work, to work in gold and in silver and in brass, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu, and in the cutting of stone to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar, and he had put in his heart, and he might teach both he and Aholiab the son of Ahisamak of the tribe of Dan. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Them had the field with wisdom of heart to work all manner of work, of the engraver, and of the cunning workman, and of the ombre in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the welfare even of them that do any work, and of those that devise cunning work.